फार्मासी रे मु आईची जे की करबा को आईची आउ ए दबेगरा कार सबू जानबा जने वीडियोटा को पूरा देखिबे आउ ভালকে বুঝাই দিছো এতিয়া ভালকে খাব আৰু সুস্থ হৈ যাব আশা কৰো খুলি তো সেটাও जानबा जने वीडियोटा को स्किप न करी फुल वीडियो देखिबे। तो चलो वीडियोटा को आरंभ करबा। तो मु ढेगाजिली टाउन जीवा को लेली। तो आमर एठू टाउन 13 किलोमीटर और ये 13 किलोमीटर मु बाइक रे ट्रैवल करबी। तो बाइक राइड पूरा 13 किलोमीटर फुल वीडियो देखेबी। तो समस्त वीडियो बने रहो। तो प्रथमे नमस्कार आउ जय जगन्नाथ समस्ते भलरे अछन्ते बोली आशा करछि। आउ गोटे ओडिया नवा ब्लॉग रे समस्त को वेलकम जनेली। और जो माने नवा नवा आसी मु आसम यूट्यूब चैनल को विजिट करि अछि तो चैनल को सब्सक्राइब करबे और बेल आइकन को ऑल कर रखबे। और वीडियोटा केते भल पाइबे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखबे बोली के आशा कले। तो चलो वीडियोटा को देखि रहिबा। तो जोटा पिछु दिके देखुछ मो पिछु दिके बहिछि सेटा हला सांग। तो सांग को टिके टाउन दिके बुले आनबी कोइ की सांगरे टिके नहीं जाउची। तो ता नाटा हला सपी कांसारी। तो तो एटा हमर हाटकुलापुली टर्निंगटा सेटा पार क्रॉस करके जाई अछि। तो याको कहली चा टाउन दिगरो बुली आइबा। तो एटा हमें उल्लेइछु आ की काम रे जाउछु समस्त टिके देखले फार्मेसी आ बाइकटा ए दुईटा काम अछि। तो दुईटा काम करिकी टाउन रो आइबी। तो मो कोठे कोठे जीबी टोटल वीडियोटा रे देखेबी। तो मु एबे हमर ए रास्ताटा रे जाई अछि। तो ए ब्रिजटा होछि सपई टमटमा ब्रिज। तो ए ब्रिजर ए दिगे सपई आ ब्रिजर ए पकड़ी एटा हमें पार हेलो देवदलंग टमटमा जुलिया एरिया। तो एटा देवदलंग ए पटोटा देवदलंग बगान आ ए पटोटा जुलिया बगान रो। तो एबे आई पाइली। तो एबे आई पाउछु हमें जुलिया हाटला लेफ्ट साइड ढुकी जीव देवदलंग सामगुड़ी आउ तो एटा जुलिया हाटकुला। तो एटा आगु दिके जोटा राइट साइड रास्ताटा देखिछि एटा जुलिया लाइन बगान फैक्ट्री स्टाफ क्वार्टर हेदिके जाई परा जीव तीनखुरिया दिके ओले जाई परा जीव आउ एटा जुलिया। ता पिछे आगु दिके टिके अछि जुलिया हाटकुला जोटा निकी देवार दिन बाजार लागुछि साप्ताहिक बाजार जोटा निकी ए बाजारटा कवर करछि सामगुड़ी देवदलंग तीनखुरिया जुलिया सब जाको माने ए बाजार रे एटा हाटकुला सेंटर जुलिया हाटकुला सेंटर और बाजारटा नागुछि ए पाहा को राइट साइड देखि पारबे घरगरा। तो एगला जुलियार गिरजा घर गला दुई साइड दुईटा अछि गिरजा घर तार पिछे आगु दिगे अछि जुलियार गोटे दलंग दलंग रे पटे जुलिया आ दलंग एटा ब्रिजटा जोटा देखुछ। तो ए ब्रिजर से पटे हेगला धीराई टी स्टेट जोटा छोटो मोटो कंपनी धीराई रो। तो आगु दिगे कब्रस्तान अछि जेगला कब्रस्तान माने बुझा पाउछ क्रिश्चियन लोक गुरा जोटा कब्रस्तान एटा राइट साइड एटा धीरे पार हलो। एबे जुलिया आई पाइछु जुलिया कहूची सॉरी एटा गोवालपाड़ा आगु दिके टिकेटा सेंटर अछि छोटो मोटो। तो टर्निंग का होची गोवालपाड़ा टर्निंग और टर्निंग का पार होती आले लेफ्ट साइड के छोटो मोटो मंदिर अछि और गोटे रास्ता ढुकी जाइछि एटा जाउछि चिनीमारा गोवालपाड़ा एटा भी गोवालपाड़ा मिनी सेंटर एटा मान दुकान अछि एटा मिनी सेंटर को एटा घागरा आई पाइलो रास्ताटा हलो भंगारोटा देखा जाउछि और एटा राइट साइड रास्ताटा ढुकी जाइछि देखुछ एटा धीरे धीरे ढुकी जाइछि एटा नवा पुल गोटे बनी छी रास्ताटा माने बने अछि। तो आउ राती शायद पानी पड़ीला एटा जने टिके कादबुका देखा जाउछि। तो एटा हला घागरा मेनली घागरा गाँव गिरा और एटा घागरा ब्रिज ए घागरा ब्रिज पार करिकी आगु दिके गले बछर रे एकदम खूब मजा से बढ़िया से ए लेफ्ट साइड गोटे तापर उत्सव लोगों से जोटा लक्ष्मी पूजा को पूजा रखिए लक्ष्मी पूजा को इसमें आउ एटा रोड देखल क्रॉस लगे बतासपुर जाउछि एटा आगु दिके ढेका गेली।
এটা মেনলি ঘাগরা সেন্টার মাগে এতে ডেলি সপ্তাহ মানে ডেলি বজার লাগুଛି দুইটার পরে সন্ধ্যা টাইমে। তো আগু দিকে ଏବେ ମୁଁ ବେଶୀ ରନିଂ ଯାଇ ଅଛି ନିଶନା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ମିଟରଟା ଦେଖିନିଅ 30-40 ଭିତରେ ଅଛି। ସ୍ପିଡ୍ ମାରୁଛି ଗାଡ଼ିଟା, ତ ଟିକେ ଏଡିଟ୍ କଲା ମାନେ ହେଇଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟା। ସେଫ୍ଲି ଯେଉଁମାନେ ଚଲାଉଛି ସେଫ୍ଲି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବେ, ବାଇକ୍ରେ ହଉ କି କାର୍ରେ ହଉ। ତ ଆମେ ଆଇପାଇଲୁ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଟାଉନ୍ ଆଇପାଇଛୁ, ଆଉ ଟିକେ ଦୂର ଟାଉନ୍ର ଫୁଲ୍ ଦୃଶ୍ୟଟାও ଦେଖିବେ, କେଉଁଠି କରିବି କେଉଁଠି କରୁଛି କରୁନାହିଁ, କେଉଁଠି ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଅଛି ଭିଡ଼ିଓଟାରେ। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଟାଉନ୍ ଆଇପାଇଲି କହିବାକୁ ଗଲେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିକି ଜଣାଇବେ, ଆଉ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ ବୋଲିକି ଆଶା କଲେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। ଏଇଟା ସିଭିଲ୍ ରୋଡ଼ଟା, ମଜିଦପଟି ରୋଡ଼ଟା, ବହୁତ କ୍ରାଉଡ୍ ଭିଡ଼। ବାଇକ୍ଟା ମୁଁ ଡିପୋରେ ରଖିଦେଲି, ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆମର କାମରେ, ମୁଁ ଆଗୁଆ ଯିବି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦେବ। ଏଇଟା ଦେଖାଯିଲି ମେନ୍ ଟାଉନ୍ର ଦୃଶ୍ୟଟା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇବାର ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତ ଆମେ ଆଇଥିଲୁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ। ତ ଡକ୍ଟର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଖିଲା, ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲା, ରିପୋର୍ଟ କେଟା লিখি ଦେଇଥିଲା, ରିପୋର୍ଟ କରିକି ଯେଉଁଟା ଆମେ ସବୁ କଲୁ। ତ ଏବେ ଔଷଧ ନେଇ ନେବା, ଔଷଧ ନେବା ଦୋକାନଟା ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆଇଲୁ ଔଷଧ ନେବା ପାଇଁ। ତ ମାର ଔଷଧଟା ଏଇଠି ନେଇ ନେବା। ତ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ଟା ଏଇଟା ମାର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ଟା। ତ এটা আমার ঢেকাজুলি ভিউজটা লগে আমার সফিক ভাই আইଯାଇଛି। ଆମେ ନେବୁ କି କି ଔଷଧ ଦେଖେଇ ଅଛୁ। ଆମର ଢେକାଜୁଲି ଆଜି କେତେ କ୍ରାଉଡ୍ ବା ଭିଡ଼ଟା ଦେଖିନିଅ। ବାପରେ ବାପ, ଆମେ ଆଇଲା ଟାଇମ୍ ଆମର ଯେଉଁଟା ମଜିଦପଟି ରୋଡ଼ଟା ଆଉ ସିଭିଲ୍ ପାର୍କ ଅଛି, ଏତେ କ୍ରାଉଡ୍ ମାନେ ଏତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଥିଲା, ମାନେ କି କହିବୁ ଆଉ। ତ ଫାର୍ମାସିଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦୂରରୁ ଦେଖେଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ମାନେ ଫାର୍ମାସିଟାକୁ ପୁରା କ୍ୟାପଚର୍ କରବାର ଚେଷ୍ଟା କଲି, କାହିଁକି ଫାର୍ମାସିଟା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ କେଉଁ ଫାର୍ମାସି। ତ ଏଇଟା ଫାର୍ମାସି ହେଲା ଦତ୍ତ ଫାର୍ମାସି, ଆମର ଢେକାଜୁଲି ସୁଇଟ୍ ହୋଟେଲର ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଅଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା କହିଦେଲି, ଆଉ ଏଇଟା ମୋତେ ମାନେ କେମିତି ଖାଇବ କେମିତି ନାହିଁ କହିଦେଉଥିଲା, ଦବାଇଟା କେମିତି ଖାଇବ ଦିନରେ ଏଇଟା କହିଦେଉଥିଲା। ଦେଖିଲ ଦବାଇ ନେଇ দাদার নামটা জানাই দাও তো। হ্যাঁ, নামটা আমার নাম হ্যাঁ উত্তম উত্তম দত্ত। ঠিক আছে। তো আমি আইছিলু যেটা আমার ঢেকাজুলি সুইট হোটেলর অপোজিটে আমার দত্ত ফার্মাসি আছে, সেইটা মার মানে ওষুধগুলা নেবাক জন্য আইছিলু। তো দাদারু ওষুধপাতি সব দিছো, এতিয়া ভালকে খাব আর সুস্থ হয়ে যাব আশা করু। তো থ্যাংক ইউ দাদাকু। তো ওষুধপাতি নিয়া হলা। তো আমি ଏବେ ଯିବୁ, ସେଇଟା ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଟିକେ ଫାର୍ମାସିଟା ଆଉ ଔଷଧପାତି। ତ ଦେଖିଲ ଆଗକୁ ଦେଖିବ ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ଦବାଇ ସବାଇ ନେଇକି ଆମେ ଆଇଲୁ। ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା ଦବାଇ ଅଛି, ଆଉ କି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁଟା ଡକ୍ଟର ଦେଖିଥିଲୁ। ତ ଏଇଟା ଗଲିଟା ସାମନେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଡକ୍ଟରଟା। ପୁରା ଆମର ଢେକାଜୁଲି କ୍ରାଉଡ୍। ଏବେ ହେଇଗଲା ଦବାଇ ସବାଇ ନିଆ। ତ ବାଇକ୍ଟାକୁ ଓହ୍ଲେଇବି ଡିପୁରୁ, ଆଉ ବାଇକ୍ ସର୍ଭିସିଂ ଅଛି ମୋର। ତ ବାଇକ୍ ସର୍ଭିସିଂଟା ବି ଦେଖେଇବି, ଆଉ ବାଇକ୍ ସର୍ଭିସିଂ କରିଯିବା ଆଗକୁ ଟାଉନ୍ର ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ଯିବି। ତ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ର ଦୃଶ୍ୟଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିନିଅ କେମିତି ଯାଉଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ଟା। ତ ହେଲମେଟ୍ ବି ପିନ୍ଧି ନାହିଁ, ଆଉ ଆଗକୁ ଟିକେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଛି, ତଥାପି ଯାଇ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଢେକାଜୁଲି ହାଇ ରୋଡ଼ଟା। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଆମର ଢେକାଜୁଲି ହାଇ ରୋଡ଼ ବା ଆମ ଢେକାଜୁଲି ଟାଉନ୍ଟାକୁ ଦେଖିକି କେମିତି କହୁଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ତ ଏଇଟା ଆମର ବାସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟା। ତ ଆଗକୁ ଟିକେ ଆମର ବାଇକ୍ ଯେଉଁଟା ବାଜାଜ ଡିଲର ଅଛି ଦେଖି ଯାଉଛି ମୁଁ। ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସାର୍କେଲ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ମାଟି ମଣ୍ଡଳ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ଆଉ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁଟା ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସେଟାও ଅଛି। ତ
ଲାହେ ଲାହେ କରିକି ଯାଇଅଛି କି ଆଉ ଟିକେ ଦୂର ଯେଉଁଟା ଆମର ବାଜାଜ ବାଇକ୍ ଡିଲରଟା ଏଇ ପାଇଲି ଏ ଧର ଆଉ ଟିକେଟା ଦୂର ଆସିଯିବି। ତ ମୁଁ ଏଇ ରାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଣି ନେବି ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଇକ୍ ଡିଲର ଯିବି। ସେଠି କିଛି ଦିଗରୁ ମୁଁ ଦେଖିଦେছি এইটা ফাইনালি বাইক ডিলার থেকে সার্ভিসিং କରାଯାଉଛି। তো ফাইনালি সার্ভিসিংর কারণে বাইকটাকে ভিতর দিকে ঢুকাই দেলি ଆଉ বাইকটা অলরেডি খোলাখুলি କରିକି সার্ভিসিং କରି আসছি কি কন্ডিশনরে গাড়িটা ଅଛି কি নাই। তো সেগুলো দেখি আসছি তারপরে সার্ভিসিং କରିକି ମୁଁ ডাইরেক্ট গাড়িটাকে ନେଇକି ঘর দিকে ଯିବି। ফাইনালি ମୁଁ টাউনর কাম সরাই দিলি ଆଉ ঘর দিকে রওনা হবা জেনে ମୁଁ ওলেইলি। তো এটা মসজিদ রোডটা ক্রস করুছি আগু দিকে ମୁଁ ଆଇକି ଟିକେଟା ମାନେ ଚାଷା ପିଇ ନେବୁ ତାପରେ ଆଉ ସେଇଠୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଯୋଉଟା ଯିବୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଦେଖିବି। ଦେଖିଦେବ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ফাইনালি চাষা খাইକି ওহ୍ଲେଇ ଗଲୁ ବ୍ଲକ୍ ରାସ୍ତା ବ୍ଲକ୍ ଅଛି ହବ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ପିଛୁ ଟିକେ ବଇଲି ଲଗାଟାକୁ ବାଇକ୍ଟାକୁ ଚଲେଇବାକୁ କହିଲି ଆଉ ଏଇଟା ସେ ଚଲେଇ ଅଛି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଯାଇଅଛି ଦେଖ। ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଢୁକି ଆଇଲୁ ଯେଉଁଟା ରାସ୍ତା ନେଇକି ଧୀରେ ରାସ୍ତା କରୁଛି। ତ ଧୀରେ ହେଇକି ଟିକେଟା ଆମେ କ୍ରସିଂ ହେଇକି ଆମର ଘର ଟିକେ ଏଇଟା ଧୀରେ ଘର ଗୁରା। ତ এই ধীরে ହେଇକି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚଲେଇ ଆଇଲୁ ଆମ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଆମ ସଫେଇ ବଗାନ। ତ ଏଇଟା ସିଧା ମୁଁ ଘର ଦିକେ ଆଇଅଛି। ଦେବାଦୀ ଗେଟ୍ ପାର ହେଲୁ। ଦେବାଦୀ ଗେଟ୍ ପାର ହବା ଲগে ଲগে ଆମର ଏଇ ଟର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଯେଉଁଟା ହାଟକୁଲାପଲ୍ଲି କହିଲି ସେଇଟା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ରସ୍ କରିକି ସିଧା ମୁଁ ଆଇଯିବି ଏବେ। ଏଇଠୁ ତ ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ ଏଇ ଆଗୁ ଦିକେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଆଇପାଇଲୁ ଏଇଠୁ ଏଇଟା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ପାର ହେଉଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ମଝି ଲାଇନ୍ଟା ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଉଛି ଟାଉନ୍ ଦିଗରୁ ଆଇଲେ। ତା ପଛେ ଥାର୍ଡ଼ ଲାଇନ୍ଟା ଆମର ଯେଉଁଟା ନେଇକି ରାସ୍ତା କିନାରେ ମୋ ଦୋକାନଟା ଲାଗିଅଛି। ଏଇଟା କେତେ ଦୋକାନ ଦେଖିଅଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତେଟାই। ବାଇ ବାଇ, ଟାଟା, ଜୟ ଜୟ।